Shalom, Shalom, all OJK. Connect Group members. Senang sekali We're so glad to be berjumpa able to kembali meet you dengan again sesi through the Living Bible series. Bersyukur We're buat thankful for the penyertaan Roh companionship Kudus, buat of the Holy pewahyuan Spirit rema to give yang the diberikan revelation, dari the day rema by that we day, get mulai day dari by day series starting from Petrus, Peter, ada apa dengan Petrus, ada apa dengan and then Abraham, Abraham, Yakub, Jacob, Yusuf, Joseph, Musa, Moses, Joshua, Saul, yang baru the saja one that kami we just lewati hari ini, passed today, dan yang and satu the ini next one, sebentar lagi nikmati enjoy karena this ini because merupakan this the is going to Living be Bible yang the terakhir last yang Living akan kita Bible bahas. series that we will Saya discuss, yakin and I setiap believe kita that akan every one of us belajar begitu will learn banyak a lot melalui series through the ini, next series, yaitu which is series ada the apa series of dengan David. Daud. Seseorang He is yang someone Daud adalah seseorang yang banyak menginspirasi inspired kami both of berdua, us, kehidupan kami, and our banyak life, sekali belajar dari kehidupan Daud. we A learn man through after God's David's own heart. stories, a Orang yang man berkenan di after hatinya God's Tuhan. own heart. Setelah kita belajar After we learn about Saul, Saul as if it's the opposite of David. Jadi Tuhan tidak hanya mengajari Not only yang God is negatif, trying to tapi teach us mengajari about something positifnya negative, seperti but trying to teach us also about the positive things. So from David we learn something positive, and we learn a lot, and the melalui encounter with the Lord, and one of the yeah. encounter that salah we satu met is Mazmur through yang ditulis oleh Daud the psalm that was written by David. bertanya kepada saya, God asked me, do you want to be like David? belajar, coba baca Learn Mazmur this, 23. read it Salah from satunya Psalm itu. Jadi saya 23, and I learned a lot about David, and I believe that all of you will learn a lot from David, and we will be more and more like Jesus by learning from David. Let's do it Dan kita together, akan and we will memulainya start it. series ada apa The dengan series of Daud, David, mulai dari starting tanggal from 2 2nd of December sampai dengan to 15 15th of December. We will read it from 2 Samuel 2, and we will going through it in order, and I believe that all Connect Group members, you will learn a lot through David's character. Someone who has a heart character that is truly close to his God. Oke, kita akan And bersama-sama together we will menikmati enjoy the series of Ada Apa David. Dengan Daud. God bless you. Shalom, selamat malam saudara-saudara semua. Mari kita kembali bersama-sama menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau tanggalkan segala beban yang ada, kita mau dengan bersyukur masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua Dia sediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah.
saudara-saudara, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah kita sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Amin. Percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Sekali lagi pujikan dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa.
bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk. Kita mau hampiri Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menjamin hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Roh Kudus bahwa kami dekat malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di antara kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tinggal dengan bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kau layakkan ku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan.
syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bukankah Dia Allah yang baik? Bukankah Dia Allah yang memelihara hidupmu sampai detik ini? Bukankah Dia Allah yang memperhatikan hidupmu, setiap detil hidupmu Allah memperhatikanmu. Ucapkan syukur, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang kudus. Kiara lara lama tasyakana yara lama takana yara lara lama. Kiara lana yara lama syakata yara lama yara lama. Kiara lama takana yara lama syana yara lama yara lama lama yara lama syaka. Kiara lama takana yara lama syaka yara lama. Kiara lama syaka. Ini sukacita kami Tuhan saat kami diam dalam hadirat-Mu. Ini sukacita kami Tuhan saat kami tenang tinggal dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Kiara lama takana yara lama syaka. Kiara lama syaka yara. Terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dengan bangga katakan, ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kiara lama takana yara lama syaka yara lama yara lama. Na yara lama syaka na yara lama syaka. Kiana yara lama syaka na yara lama nana. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. We're thankful for tonight. We know that you answer all of our questions, our struggles. You're the answer for all of our problems. Thank you, Holy Spirit. You never leave us. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang selalu ingat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. In God's presence, let us pray. Our God, we long you to teach us. We know, Lord, that you love every one of us, wherever we are.
you're present, Dimanapun kami berada, and I believe, Engkau hadir juga and di we sana. believe Dan Hamba percaya your great love is with us. kasih-Mu Speak yang to besar us. itu sungguh Speak to menarik us. kami. Lead us Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. to convey what is in your heart, so that Menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, all of us, sehingga setiap kami we can para be cekiar, we can be built, we can be strengthened, setiap kami akan dikuatkan. and our life will be successful and more than a victor. We want to start in your name, Kami memulai dengan and nama we want to Tuhan. do it in our life, Engkau yang mengerjakannya melalui kehidupan kami. so that a lot of people will be blessed and believe Orang diberkati in the name of Jesus. dan menjadi percaya. Dalam nama Yesus kita mulai saat ini. And we want to start this online connect group. For those of Dalam nama Yesus. you who Setiap believe, yang says percaya Amen. katakan, Amin. Shalom, connect group members. We're Shalom, still Checkers. with the Kita Living masih Bible dalam series, seri Living the and I Bible. believe Saya percaya kita semua makin we're excited. blessed through Dan saya the percaya sessions. Kita semua diberkati dari setiap sesi yang ada. Right now, Hari ini we're going to talk about adalah kita Saul, bicara kembali King soal Saul, Saul, menyambung to menyambung continue apa what yang Pastor Adrian Pastor conveyed Adrian or sampaikan preached last di week, minggu lalu, and di Selasa lalu, dan we'll hari ini kita try to lebih lagi identify it akan mengidentifikasikan further. beberapa karakteristik dari orang kecil. Ya, kita lebih suka From- menyebutnya adalah hati orang of the heart kecil. of Saul. Ya. Dari seorang Saul agar We want to kita be a Christian. jangan terjebak dan menjadi that is seorang better. Kristen yang gagal. There's a word, Saudara, there is ada a satu scripture firman that yang we will read kita together. baca Let us bersama. read. Ya. Let us Setiap stand kita berdiri. from 1 Kita Samuel ke firman dari 1 Samuel 15 ayat 17. 15, verse 17. Sesudah ini berkatalah Samuel, bukan engkau. Samuel said, walaupun although engkau you were dalam once small in your own eyes, did you sendiri, not become the head of the tetapi menjadi tribes kepala, of Israel? kepala The Lord atas anointed suku you Israel. king Dan over bukankah Tuhan Israel. telah mengurapi engkau menjadi Brother and raja sister, from this atas scripture Israel. we can Saudara, understand that dari firman ini menunjukkan bahwa Saul Saul masih merasa kecil felt walaupun small, dia sudah even though he was diurapi anointed as sebagai the raja. the Dia head, sudah the king diurapi over sebagai Israel, raja and yang even though the ada Lord di himself hatinya that Tuhan sendiri yang chose memilih him secara personally. pribadi. And Dan ini we want to see kita why melihat he felt like that. kenapa dia merasa seperti itu. And from Ya. what we Dan discussed, dari apa yang kita we learned that bahas, kita this mendapati bahwa small heart can be in hati all yang of kecil us. itu bisa ada di dalam setiap While kita. we're in this earth, Padahal God kita put waktu kita ada a di vision bumi in ini, for Tuhan us, taruh for visi something greater, untuk sesuatu yang for besar. something Tuhan taruh sesuatu yang miracle, mulia for something yang harus kita wonderful. capai atau kerjakan. Tapi kadang kita lupa So bahwa we should not forget that we have been chosen. Maybe we're not a leader, saudara, we're not mungkin a kita connect bukan group pemimpin, leader, a JK, sponsor kita or bukan coach, sponsor, but kita believe bukan that coach, you're a tapi leader percaya kita for adalah your own pemimpin life. hidup kita sendiri. Dan biar hari ini kita belajar dari Saul, So the apa yang problems menjadi, that Saul experienced, persoalan that masalah yang dia hadapi, he saw yang but dia himself. lihat tentang dirinya. Kecil di sini, Feeling saya lebih small cenderung here, it just feels like mengatakan kerdil. his dwarf, Karena ini kita being bicara dwarfed, soal or hati, sikap. her heart Seseorang itu, saya bisa character katakan seseorang is itu being menjadi small. besar So kalau if dia you have punya visi. vision, you Visi have to know kerja. the vision of the kingdom kalau of mereka heaven. tidak ada If visi, you don't have any sebesar vision, then apapun you orang will itu, feel that you are small. Tetaplah kerdil. Saudara, kenapa kita katakan Well, if we want apa to yang find out membuat what Saul makes Saul menjadi feel kerdil? small, Saya dapati di sini bahwa dia because adalah it tidak seems mau like he bergerak, didn't want to follow tidak the mau movement of ikut the dengan kingdom of visinya heaven Tuhan. or the vision of the Padahal Lord. kita tahu di If we Tuhan know di dalam 1 in Samuel 9 ayat In 15-16, 1 Samuel 9, Tuhan sudah memilih dia menjadi raja. the Lord has Tuhan chosen sudah him memilih dia menjadi as the raja king of Israel agar membebaskan bangsa to Israel free dari Filistin, the bahkan Israelites dari segala from the suku-suku Philistines yang menghimpit and from orang Israel. all other Di tribes sini ada visi that Tuhan yang besar yang diberikan. cross the Israelites. kepada So Saul. there's a big Jadi vision sebelum that ada God has raja-raja, given dulu adalah para Saul. hakim-hakim yang diberi Tuhan Before kuasa kings, there was judges. dibimbing oleh Allah sendiri
supaya mereka mengalami There's lead by kemenangan-kemenangan. the Lord Himself, Tapi so apa yang that they kita will dapati receive di sini victories adalah after victories. But what do we get Saul here? tidak mau mengerjakan visinya Saul didn't dengan want to sungguh. do the vision Saudara, wholeheartedly. Saul memang mengerjakan, dia tetap menjadi raja. Dia Saul tetap did it. melakukan He was a apa king. yang dia kerjakan, He yaitu dia melakukan still did peperangan what melalui Moab, he had to Ammon, do. ya, dan juga bangsa He Filistin. had the war Dia against the lakukan. Moabites Tapi di and the balik semua Philistines. itu ada agenda Behind pribadi. all of that, Di balik there's his semua own itu personal ada agenda. yang dia ingin, Behind all of that, there is something that yaitu he wants to achieve. kebanggaan diri sendiri. Di mana That is saudara his kita own dapati? pride. Saya dapati di 1 Samuel 15 ayat 12 ya. In Waktu 1 Samuel itu 15:12, demikian firman Tuhan. Lalu Samuel bangun pagi-pagi dan bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan early in the kepada morning, demikian. Samuel got up and went Saul to meet telah ke Saul, Karmel, but he was told, Saul dan has gone to Carmel. telah didirikannya There he baginya has set up suatu a tanda monument peringatan. in his Kemudian own ia honor balik dan mengambil and jurusan has ke turned Gilgal. and gone Ya, di sini saya gone tekankan on satu down to Gilgal. kalimat ya. Dan telah didirikan So there's a baginya sentence here. tanda Saul peringatan. Bangsa Israel has selalu set membuat up peringatan-peringatan. a monument in Waktu his Yosua own menyeberang honor. Sungai The Yordan juga Israelites diberi satu peringatan, built a disusunnya monument 12 just like batu when di they tengah crossed sungai itu, dan the di Jordan setelah menyeberangi, River, dan disusunnya juga 12 arranged batu. 12 stones, Dan and itu semua adalah as a untuk monument, and kemuliaan all of Tuhan. that Untuk is supaya for the glory of bangsa the Israel Lord, mengingat so that akan the Tuhannya. Israelites Untuk bangsa Israel remembers melihat bahwa Allah yang his besar God. yang menyertai mereka. It was because his Tapi God di that sini has Saul freed them tidak lakukan and lead itu. them. But Dia here, membuat Saul did satu not do that. monumen untuk dirinya sendiri. He Dia set up a mengagendakan monument ke for visinya in his pribadi. own Karena honor. dia merasa So kecil, dia he ingin has his eksis. own personal Dia merasa agenda because kecil, dia ingin he ada felt di dalam small. satu- So he wants to satu be pengakuan he dari wants to bangsa be Israel bahwa big. He bangsa- wants to get an bahwa acknowledgement from Saul inilah the yang membawa people of bangsanya Israel that kepada kemenangan. Israel kemenangan. Saul is the one who Saudara, actually freed the Hari ini kita Israelites. mungkin dipanggil menjadi saksi So, untuk mencari Maybe jiwa-jiwa. you're called to Ya, be a kita witness menjadi to find saksi soul dimanapun kita to di save marketplace souls, atau dimanapun kita ada sebagai mahasiswa. wherever we are Kita diminta positioned, untuk maybe in the bersaksi. marketplace or Supaya apa? in the Supaya banyak university, orang kenal Tuhan you're Yesus. asked to Tapi witness kita so that lebih suka people will know the Lord menutup diri. Jesus Christ. Kita menolak melakukan, kita tidak mau we mengerjakan choose visi to, kerajaan Allah. Saudara, Stay sekali lagi, tanpa quiet, visi stay Allah, silent. We don't want to do the vision of the kingdom of heaven. dengan visi Tuhan kita besar, bukan karena kita. Without visions, tapi we karena feel visi small, Tuhan but yang with ada the di vision hidup of the kita. Lord, we feel Saudaraku, we are going to be Saya mau big. para CKR mengerti So I soal want ini all of bukan the karena connect group members to kita understand about mau all of this. memperbanyak jiwa-jiwa di gereja kita. It's not because Tapi Tuhan taruh we want visi to ini have more people karena for Tuhan our church, menasihkan kita but because the untuk Lord diselamatkan. give this Tidak vision, ada satu because orang He pun yang loves Tuhan every one ingin of us to be tertinggal. safe. Tidak ada satu He orang doesn't pun want to yang leave anyone Tuhan behind. tidak ingin selamatkan. Karena apa? There is no one that God Setiap nafas kehidupan does not itu want to adalah save, milik Kristus. because Dan Tuhan mau kita all para living CKR things is for bergeraklah. Christ, and He wants Bergeraklah. us as a connect group ambillah visi Tuhan, members to move ambil visi jiwa-jiwa itu. in His movement, tidak, take the vision sebesar of apapun the kingdom of heaven. janji Tuhan dalam hidup kita, sebesar apapun hari ini kita dipercayakan Tuhan, kita tetaplah kecil, kita tetaplah kerdil. No matter Lalu how apa big the kriteria promise of kedua the yang Lord in kita our life, dapati? we're still small. Yang kita dapati adalah The second things that we learn here, Saul itu selalu bergaul di lingkungannya sendiri. Ya, Saul was kita dengar always JKJK atau, within his own circles. Popsel zaman dulu ya, bukan zaman kita. Kalau mau dibelah In the old time, kita sudah masuk. Kita in the nggak mau old time sama when orang lain, we nanti are kita nggak bisa we have a connect group. saling mengisi. In the past, dalam no one percakapan, was dalam willing to segala be hal. Saudara, multiplied kita menjadi skeptik, when they kita feel like, menjadi no, tertutup. we're already Tuhan tidak mau good itu. enough. Ya, We don't want to Tuhan be mau we don't want to be kita split. menjadi orang yang We don't terbuka, want to be karena we don't Yesus want to datang multiply. bukan untuk orang yang sehat, tapi juga untuk orang yang But sakit. notice Jadi that siapapun mereka the yang Lord sakit come di not luar, for mereka perlu pergaulan, perlu CG, perlu the people Tuhan. in the good health, Izinkan mereka but masuk. people who are sick. So Saudara, di let mana them ya in kita if you dapati find itu? these people. Ya, saya dapati di 1 Samuel 14 Where di do we dalam find peperangan hebat this melawan in the Filistin Bible? pada I zaman got it Saul from dan 1 Samuel 14 in the great dan fight against semua the pahlawan-pahlawan dan Philistines, orang-orang gagah where perkasa Saul
yang dilihat Saul gather dikumpulkannya all of the heroes, kepadanya. the Ini bukan hanya strong membangun people visinya untuk menjadi kuat, membangun dirinya untuk menjadi kuat, for tapi dia himself. memilih So not only orang-orang he's tertentu building his yang own bisa visions to be sehati great, dengan dia. but he's also Saudara, only kita harus terbuka, choose kita harus selected people that melihat can be within Tuhan aja terbuka bagi semua orang. his circle. Dia selalu membuka So we have to be tangannya untuk open. We saudara have to dan be able saya. to see that Saya even juga dulunya God bukanlah orang yang is open for all genah, people. yang He accepts all Jermannya people. genah, gitu ya. I Tapi myself, sekarang I was ditangkap not Tuhan, a dan hari ini good saya bisa people berdiri before. untuk membagikan I'm not a suatu, good person juga satu before, kesempatan but God untuk mengajak captured setiap me, kita, ayo and I can stand here buka hatimu. to spread something for Terima you, orang to baru. share something for you, Kita nggak bisa and to ask all bilang of kita you. menjadi eksklusif, kita menjadi satu So kelompok yang accept yang new memang people. We cannot say that apa we ya, are exclusive. memilih. We are Ya, a kau dengan ini group saya of cocok, kau people dengan yang ini saya juga cocok. that's Gitu. only choose Sudah cocok, saya cocok dengan certain semua people orang, that tapi jangan kita we're menjadi good tidak with. cocok dengan semua orang. Terus saya dapati lagi You have to ya, be, di you have to Samuel be, 22, you have to be 1 able to Samuel connect 22 with ayat all 7. people. And then Lalu berkatalah Saul kepada pegawai-pegawainya yang berdiri 1 di Samuel dekatnya, 22, cobalah dengar verse ya 7, orang-orang Benyamin, ya sukunya lagi yang diungkapkan di sini. Jadi dia He selalu said to melihat them, bahwa "Listen, ini yang men harus of aku Benjamin." bangun, ini yang harus menjadi He benteng mentioned di about his dalam own hidupku, di tribes. dalam kehidupan So pribadiku. this is Ini yang harus what he menjadi sees that secure this is what I bagi have to aku. build. Jadi kalau ada orang This lain is di luar itu, my own inner circle. bagi That Saul adalah ancaman. this is my Bagi seseorang security. yang mungkin So if ya, people beda suku, outside the ya, circle latar belakang yang is berbeda, not accepted by mungkin him. dari ekonomi yang berbeda, kita merasa nggak aman. So if Kita merasa if nggak you meet bisa masuk people dengan orang from itu. a different tribe, from different Saul itu seperti financial itu. Ya. structure, Dia hanya melihat bahwa dari suku Benyamin, you should not be like Saul, which only dia berkata see kepada pegawainya, apakah anak Isai people itu juga from memberikan kepada his kamu own sesuatu, sekalian ladang kebun anggur, apakah ia akan mengangkat kamu sekalian will the menjadi son of kepala atas Jesse pasukan give 1000? give Aku all dan of you atas pasukan fields and 100. vineyards? Will he Saudara, make all orang of yang you nggak secure commanders itu, of thousands and selain dia commanders of hundreds? tertutup, dia akan If someone membangun is insecure, rasa amannya dengan apa yang dia not punya. only he will Ya be mungkin dia punya sesuatu jabatan posisi, he will dia close bisa himself. menawarkan kepada setiap He will orang build di something sekitarnya according to untuk what berpihak he kepadanya, owns. untuk menjadi So he will bagian di dalam operate to the kehidupannya. people surround Hanya him, untuk apa? to defend him, to be Hanya untuk part of his life. membesarkan namanya Saul. What is it for? Saudara, It's just for Saul itu it's tidak just bergerak, ya. to make his own Tadi name kita dapat greater. di pertama bahwa yang selalu bergerak itu hanyalah Daud, Yonatan, dan sudah gitu So Saul dia did lebih not really memilih orang-orang yang did not tangkas, move. The one that moved was hebat actually untuk David. mengitari ada di And sekelilingnya he supaya only dia choose merasa aman. good people Orang-orang seperti to ini surround him hatinya kecil, so that he feels hatinya secure. kerdil. Kita nggak boleh seperti itu. Karena So these Tuhan kind of panggil people kita have a untuk small menjadi heart. lebih dari So we pemenang. should not be like this, Saudaraku, because God call biar hari us ini to dari be kedua more than a victor. kriteria ini kita dapati. Jangan kita menjadi orang yang gagal sebagai orang So Kristen. from these two Jangan kita menjadi criteria, orang yang we should not be ditolak Tuhan, someone who is a failure as a Christian. tapi jadilah orang yang berkenan. Do Jadi not waktu be kita melakukan rejected by visi the Tuhan, Lord, kita melakukan but be someone firman who please the Lord. When we waktu do kita God's vision, terbuka, kita pun akan dibangun lebih. we do the word of the Saya Lord. percaya saudara dipilih sebagai anggota CG. When we Tuhan ada visi do yang the word besar of the Lord, atas we will saudara. also be Jangan sia-siakan saat itu. affirm Jangan sia-siakan even more. kesempatan ini. We will be Karena strengthened. So do not Ada waktunya. waste this time, this Tuhan opportunity. tidak lagi dapat dicari. Carilah Tuhan sementara Ia berkenan. Dan saya percaya Because there will be a kedua time that kriteria- God will no longer kriteria ini be found. kita akan bisa lebih So I lagi believe from melihat these two criteria, bahwa Tuhan two criteria, punya we can be kepentingan di dalam setiap hidup we're setiap able kita. to see more that God Dan rekan saya Wewe has a purpose in our life. mungkin akan membagikan kriteria yang lain sehingga kita makin And my diberkati partner dalam Wewe sisi. will share another Terima kasih, criteria Bang so that Jack. we can Saya akan be blessed membagikan even more. kriteria yang ketiga, di Thank you, mana Coach kita Jack. bisa melihat bahwa
Saul ini adalah orang yang I want to share the third hatinya. criteria in which we are Yakni able to dia see that selalu Saul menggunakan is intimidasi someone di with a small dalam heart, kepemimpinannya. Saul in ini which adalah he's orang yang always using intimidation in his sangat leadership. merasa tidak nyaman ketika ada orang-orang yang lebih Saul menonjol feels daripada uncomfortable dirinya. when Dia bukannya berusaha untuk lebih there are people who's menjadi lebih baik, greater than tetapi him. dia malah berusaha untuk menghancurkan, membinasakan, He did not try to be menakut-nakuti better, sehingga but saingannya itu he menjadi tried hilang. to destroy or Kita to bisa melihat intimidate juga bahwa Saul itu intimidate dimanapun his, dia berada, dia opposition. selalu membawa senjata di sampingnya. Di 1 We can see Samuel wherever 19 Saul ayat is, yang ke-9, he always carry a ketika weapon. dia sedang berada di rumah pun, In dia 1 sedang memegang Samuel tombak. 19, Nah kita lihat di 1 Samuel verse 22 9, ayat even yang when ke-6, he was at home, ketika dia sedang he carry a spear. dikelilingi oleh And then in 1 pegawai-pegawainya Samuel yang 22, bersama-sama dengan dia verse pun 6. sudah memegang tombak. Jadi when he was aura with yang his dibawa oleh people, seorang he Saul also ketika dia carry kemana-mana membawa senjata, spear in hand. itu hanyalah untuk mengintimidasi So orang-orang yang when, ada di when sekitarnya, you bahkan go orang-orang yang everywhere dipimpinnya, with carrying a supaya weapon, orang-orang so you tersebut try to mau intimidate the dengan people segera surround atas him dasar takut or itu the people that he melakukan leads, apapun yang diperintahkan oleh Saul. so that the people that he ordered Ini would like to sangatlah tidak do sehat. everything that he Orang-orang ordered right away jadi takut. because of Orang-orang fear. tidak mau mendekat kepada Saul. Yang mendekat nanti hanyalah orang-orang yang tadi seperti People dikatakan became oleh Coach Jack. Orang-orang yang hanya Afraid ingin of him. menjilat, orang yang People mempunyai kepentingan Didn't want to pribadi. be Itulah close to orang-orang him. yang It's just hanya the people mendekat that kepada who wants Saul. to suck up at him Nah. or their own personal agenda who would like to be close to Saul. Saya dulu adalah orang yang sempat memiliki pengalaman seperti Saul, di mana saya itu menggunakan rasa takut, intimidasi I was untuk someone mengontrol who looked like keadaan yang ada di who's like sekeliling saya. Saul. Contohnya ketika saya I sedang tried to bersama intimidate dengan anak saya yang or masih to kecil. control. Waktu itu dia mungkin masih berusia I 5 try to tahun. Anak intimidate saya the ini people surrounding me by seringkali merasa controlling rewel. Dia suka rewel, dia suka my nangis, dia surroundings. suka ketika mau tidur itu When susah banget. my son was 5 years Saya of age, mengambil jalan he likes to mungkin dengan suara yang agak cry. tinggi atau mungkin He often dengan cried just before he nada slept. amarah. And Saya I berusaha use agar anak saya itu menjadi my diam. way by using a high Memang tone sih, or anak saya an itu angry akhirnya voice. diam, tapi I dia try to diamnya make itu my karena sons takut. to be quiet. Lama-kelamaan Yeah, malah my dia son takut was nggak mau quiet, dekat dengan saya. but he Dan was saya quiet because of sebagai orang tua, fear. saya benar-benar hati saya itu merasa And masgul. then Karena sooner or kadang later saya sendiri he nggak bisa became dekat sama afraid to saya get karena close to saya me. berusaha menggunakan amarah ini untuk memimpin. And I felt as a parent, how Jadi, come sungguh my jangan gunakan son amarah doesn't want to ataupun get close to me? intimidasi di dalam And when I was thinking about saudara. this, I just realized that Jangan I use saudara bersifat mengancam. a high voice Jikalau kamu tidak mau melakukan apa yang to kuperintahkan, control him. maka So kamu nggak akan kukasih ini. Kamu nggak do akan not kudoakan, intimidate kamu nggak people. akan If you don't want to do kuberikan my insentif. order, then I will Ini not. harus I kita will not. hindari dari sifat I will Saul. not give you a raise. I will not give you an incentive. Sifat yang So we have to keempat avoid yang ingin saya bahas this adalah from Saul's character. And on the fourth character that I Saul would like to adalah orang discuss, yang self-centered. Dia itu orang yang sungguh Saul amat is sangat someone mementingkan dirinya who sendiri. is self-centered. Satu ayat, He's only satu thinking firman about yang himself. tertulis di 1 Samuel 22 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Saya One bacakan. verse. Lalu raja 1 Samuel memerintahkan kepada 22, bentara yang 17. berdiri di dekatnya, I'll read it for you. majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu sebab Then the mereka king membantu ordered Daud. the guards Sebab at his walaupun side, mereka tahu turn bahwa and ia kill the melarikan priests of diri, the Lord, mereka because tidak they too memberitahukan have hal sided with itu David. kepadaku. They knew he was Tetapi para fleeing, pegawai yet they raja did not tidak tell mau me. mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam But Tuhan the itu. king's officials berkatalah were raja unwilling kepada to Doeg, raise a hand to "Majulah, strike the priest Engkau of dan the Lord. paranglah para imam itu. The king then Maka ordered majulah Doeg, Doeg, orang "You Edom turn itu, and lalu strike memarang down the para imam priest." itu. So Doeg Ia membunuh pada hari the itu Edomite 85 turned orang and struck yang them memakai down. baju efod That dari day kain he lenan. killed Juga penduduk 85 Nob
man Kota who wore imam itu the linen dibunuh ephod. raja dengan mata pedang. He also put Laki-laki maupun the sword perempuan, knob, kanak-kanak the tongue maupun anak of the yang priest, menyusu, with its ular, men lembu, and women, keledai, its children dan and domba infants, dibunuhnya and dengan its mata cattle, pedang. donkeys, and sheep. Kita bisa melihat bahwa Saul ketika hal itu berhubungan dengan We diri, can see here that Saul, ketika hal itu mengancam tahtanya, when ataupun it has something to do with his dia itu bisa dengan position, tanpa memikir lebih panjang, tanpa mau mencari kebenarannya lebih lagi, dia itu he bisa can dengan do it without langsung too segera much thinking, membuat to sebuah trying to keputusan find untuk the truth, memusnahkan, He can membunuh do it para right away. imam-imam di Nob. to make a Hanya decision dengan satu sangkaan to bahwa mereka dengan destroy sengaja berpihak kepada Daud, the priest mau in Nob, mengkhianati just Saul. because of an accusation Atas that dasar they itu aja. sided Padahal with David, imam di Nob, trying to Ahimelek, overthrow his kingdom. sudah mengungkapkan kepada Saul kebenaran yang ada, bahwa dia bukan sekali itu aja dia bertanya In which pada Tuhan untuk Daud, Ahimelech bahkan dia was percaya bahwa Daud already adalah orang yang dipercayai oleh mentioned it to Saul. ketika hal He itu believed berhubungan that dengan tahta David is the Saul, one that is dengan entrusted by Saul. kelanggengan tahtanya, When it has Saul something itu to bisa do with dengan his langsung position, his Saul's memutuskan position, bahkan hal yang salah pun dilakukan. Saul was Tetapi able to make ketika itu the decision berhubungan even dengan though apa yang when Tuhan that decision was perintahkan wrong. untuk ia kerjakan, But when there seperti is ketika Tuhan something to do with what mengurapi God dia sebagai ordered raja him to dan do, memerintahkan untuk just like when memerangi the Lord anoint him suku-suku as lain yang king menghimpit bangsa and Israel, ask him to fight the Saul people that melakukannya is dengan standarnya sendiri, bukan dengan standar Tuhan. pressuring the Israelites. Dia melakukan apa yang dia anggap But Saul did it sudah with sesuai. his own standard, not the standard Jadi, of the Lord. Selalu hal yang dilakukan He did it yang bukan according to what berkenaan dengan dia, he feels right. itu dia selalu courting. So whatever Dia that selalu he kurangi. did, Seringkali if juga kita it has dalam nothing to kehidupan do with kita, him, he's trying to discount the ketika result. itu berhubungan dengan Oftentimes in our kepentingan own kita, life, kita kayaknya bisa when it melakukan has sesuatu something to itu do dengan lebih with ekstra. our own Ketika benefit, kita mungkin sedang then we can berusaha do it untuk mendapatkan with the sebuah extra proyek yang mile. bernilai besar. Kita mungkin bisa dengan When sungguh-sungguh we were trying memikirkannya to, siang dan malam. Kita bisa dengan land on sungguh-sungguh a mencari project with orang-orang a yang great terbaik di value, bidangnya we're untuk thinking about mensupport it apa night yang and menjadi days kepentingan kita. and trying to find the Bahkan best mungkin people kita akan in his berdoa field to berpuasa, support kelihatannya rohani, this kita berdoa berpuasa this purpose agar of proyek ini ours. berjalan dengan lancar. We're willing to pray and fast. It seems like Kadangkala juga we're spiritual also, kita bisa but it's all because we're hoping that melemburkan the orang-orang project kita bayar will ekstra run smoothly. supaya And then persiapan we proyek can kita ask itu the bisa people to do overtime dikerjakan dengan baik, so that dengan sempurna. the preparation for Tetapi this ketika project, the bid kita for the mendapatkan bid, sebuah kesempatan untuk can be melayani done Tuhan, perfectly. contohnya mungkin menjadi seorang But when we get the PAW, chance to serve the Lord, ketika kita akan menyanyi, maybe kita akan memuji to be Tuhan, a worship kita leader, bahkan nggak mencari when we're about to sing or praise the mengusahakannya dengan Lord, baik, tapi kita mungkin akan mencari we didn't lagu-lagu yang even akan kita bawakan itu prepare it mungkin well. 30 menit bahkan 15 menit sebelum CG itu dimulai, Maybe baru kita mulai we choose mencarinya. the Apa ya song kira-kira yang akan kita nyanyikan ya? Atau 30 mungkin minutes juga before ketika the kita connect group dipercaya untuk starts. Maybe we feel like, membawa, okay, what firman songs Tuhan, we sharingkan would like to kebenaran sing. firman Tuhan. Or Kita nggak maybe benar-benar another memikirkannya, kita scenario nggak when benar-benar you're asked to share the truth about the word of the Lord. We mencerna didn't really firman itu ponder dengan upon the words sungguh-sungguh, or tapi did a good kita cuma asal preparation. membacanya dengan ala kadarnya. But we just Apakah kita adalah orang-orang yang demikian? prepared Apakah kita as good as we can kerdil seperti with Saul? the limited time, or are we like this? Are we like this kind of Saudara-saudara, people? Are we small like Jangan Saul? sampai kita terjebak oleh Brother and sisters, kriteria-kriteria yang ada di dalam diri Saul. We should not Kita be mungkin trapped nggak sadar bahwa with this kriteria-kriteria itu criteria ada dalam in diri kita. Saul's life. Tapi Maybe saya we percaya didn't realize that this lewat pembacaan criteria The is Living there Bible in our kali life. ini, But ada I apa dengan believe Saul? Kita bisa through semakin the melihat Living Bible's
Firman Tuhan series, boleh menjadi sebuah the series of cermin di Saul, mana kita bisa we're able to introspeksi diri see kita sendiri. that let the word of the Jangan sampai Lord can be kita a mirror to kriteria-kriteria yang ada correct di ourselves. dalam diri seorang Saul. Karena jika We kita should not ada, have kita the memiliki criteria salah that satu, is in bahkan Saul's salah life. dua maupun salah tiga Because if daripada we have this kind of criteria, yang malam hari ini even kita one, bahas, out of maka these criteria that we janji Tuhan discussed di dalam tonight, kehidupan kita itu tidak akan digenapi. Seperti yang tadi Coach Jack then the sampaikan, promise of the Lord will not be fulfilled Saul itu in our sudah life. Just like what dijanjikan sebuah Coach Jack dinasti, said, sebuah kerajaan yang langgeng turun Saul temurun was promised jika ia mau a dynasty, melakukan visi Tuhan di dalam kehidupannya. a kingdom that will be Tetapi trusted in ketika his life if yang he dia wants to do pikirkan God's adalah will in his life. kepentingannya dirinya sendiri, However, dia tidak mau berjalan sesuai when dengan apa what yang he Tuhan think mau. about is just his own Dia mementingkan self, golongannya dia sendiri, and he didn't want to do maka the kerajaannya things itu that God want him to do, only dilepaskan. thinking about himself, then his Bahkan kingdom anak-anaknya semua is mati. taken away from him. Saya percaya Even his children, kisah every one of them kisah died. Saul I believe ini adalah sebuah peringatan bagi setiap kita. the story of Saul Jangan sampai kita is a terjebak warning for all of oleh us. kerdilan hati yang tidak mau melihat Don't sesuatu be yang lebih trapped besar, sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan atas by kehidupan kita. having a small heart and doesn't Malah want to see kita something greater, something that memikirkan God has planned in Apa our yang life. hanya baik di mata kita. We're Saya only mengajak thinking about malam what hari is ini. good for us. Mari setiap kita I invite all of you tonight. yang masih ada Let every one of us karakteristik Saul ini di dalam diri kita. Ayo malam that hari still ini, have the characteristic of Saul in our life. mari kita nyanyikan satu lagu ini. Let us repent. Let us sing a song. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Malam hari ini, jikalau ada Tonight, di antara kita yang merasa bahwa diriku if kecil, diriku ini some of kenapa us kok feel that kerdil seperti ini, I'm small, maka malam hari ini why am I small Percayalah. like this? bahwa Tuhan So tonight, sanggup memulihkan Believe. keadaan saudara-saudara. that the Lord Jikalau is ada able to di antara restore kita your situation. Yang tidak mau bergerak, tidak mau mengadopsi visi, tidak mau taat kepada If some of pemimpin-pemimpin you rohani kita, Doesn't want to move, Jikalau doesn't want to kita adopt the hanya vision mau fokus or kepada being apa obedient yang to ada our yang leader, menjadi zona nyaman kita, if we just apa want yang to menjadi kelompok focus kecil kita, on jika ada dari on antara our kita own yang suka comfort zone, dengan emosi, dengan intimidasi, if some of us memimpin, mengarahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, likes to intimidate people, dan selalu melihat bahwa kepentingan kita the melebihi people surround kepentingan us, orang-orang yang ada di sekitar kita, and bahkan always see that kepentingan Tuhan our kita purpose abaikan.
is Malam hari greater ini, than saya mau berdoa bagi needs saudara-saudara or the purpose of the Saya people percaya around us, or even bahwa the purpose kasih of the Tuhan, Lord. I want to pray for all of you. urapan Tuhan, I anugerah believe Tuhan itu sanggup that His love, melepaskan saudara dari His kekerdilan yang anointing, ada. His Saat gift malam hari ini, is able, hamba His berdoa, grace is kami able to berdoa, release you biarlah from your setiap situation, from your feeling kita right now. I believe dilepaskan both of dari us will pray so that jebakan every one karakteristik of yang ada us pada diri Saul, dan setiap kita is diubahkan free malam hari ini from this menjadi this orang-orang trap, yang memiliki visi yang besar yang the daripada characteristic Tuhan, that is in yang Saul's dipakai life. Tuhan So you will be untuk changed tonight, that you kemuliaan will have a great vision from the Lord that will be used by the Lord di dalam nama Tuhan Yesus. for His Terimalah glory. malam hari ini kelegaan yang baru, In the name urapan of the yang Lord baru, Jesus, kuasa yang receive baru, tonight kuasa yang akan membuat that the new kekerdilan itu anointing, hilang the new di dalam diri power Anda. Di dalam nama power Tuhan Yesus. that will Haleluya. free you Amin. from feeling small, in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Oke, kita sangat terberkati sekali dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Alright. Dan sebentar lagi So we're jangan so kemana-mana, blessed with the karena word of kita the setelah Lord ini tonight. kita akan ikuti acara topical And after this, discussion. don't go anywhere God bless because you. we will have a topical discussion. God bless you. Shalom all Shalom Saudara. all Connect Group members. Senang berjumpa We're kembali glad to di be able to topical see you again discussion in a malam topical hari discussion ini tonight dengan tema with the topic, yang tak ku minta, what I did not yang ku ask dapat. is actually what Malam I hari got. ini kita akan And membahas tonight we will mengenai discuss about bagaimana Bapa how the mengasihi Father setiap truly loved anak-anaknya. all of His Sesuatu yang children, nggak pernah bahkan something that we did not even dibayangkan, ask or even dipikirkan. think about. Tapi Tuhan sediakan It's bagi actually what orang-orang God yang provides to mengasihinya. those who love Ini Him. dasarnya And the dari basis Mazmur for this is 37 from ayat 4 Psalms yang berkata, "Dan 37 verse bergembiralah 4, karena take Tuhan, delight in the Lord maka and Dia He akan will memberikan give you kepadamu apa the yang desires diinginkan of hatimu." your Dalam heart. bahasa Inggrisnya indah sekali. Take delight In English, in the Lord, take delight and He in the will Lord give and you He will your give you heart's the desires desire. of your heart. Malam hari ini Tuhan itu And tonight, mau menunjukkan kepada God would kalian like to semua show to melalui all of you kedua pasang narasumber through ini these bagaimana Tuhan two itu couples memperhatikan our how heart's God desire. provide, how God pay berdua attention to them, menunjukkan bahwa mereka because itu both of tidak- them shows tidak that mengumbar apa yang they mereka did not mauin, tapi nggak seberapa trying minta to sih find or sebenarnya, trying tapi to get mereka what they malah want. diberikan They oleh did Tuhan. not really Karena ask kata-kata, for it, but "He will actually it was give you." Berarti provided Tuhan by yang the dengan Lord, sengaja and memberikan He was a the one who gift actually gave it bagi to mereka. them, Apa yang what didambakan oleh mereka their heart desire masing-masing. is. Tuhan itu luar biasa. God Tuhan is itu baik. wonderful. He's Bersama super dengan kind. kami malam And hari with ini us tonight, narasumber yang luar biasa yang our mau speakers meluangkan here waktu, that would like to spend their bersama time dengan to kami, be with Alice us, dan Jacob, Alice and Jacob, dan juga and also Devina and Naaman. Thank you Devina. Thank you, sudah, Devina. Hamil menanti-nantikan waktunya, Because tapi while mau you're pregnant, bersaksi, you're hadir willing to di testify, CG to be Online present malam in this hari online ini, group, supaya online setiap connect group, kalian so that benar-benar all of menangkap you can cintanya Tuhan kepada understand setiap how umat God yang loves His mengasihinya. people. Oke, saya akan memulainya terlebih And dahulu I'll start dengan it Alice dan Jacob. With Alice Dengan and senyum Jacob, yang sangat lebar. with Ya. a big Saya smile, melihat hati yang penuh dengan and I see as if heart-heart they're gitu ya, seperti kayak terbang floating on berkeliling the di clouds. sekitar mereka gitu ya. Oh ya, Cerita sekarang pun mereka. Tuhan as if there's menunjukkannya something dengan fluttering mengirimkan around banyak them, larut and di sekeliling right mereka. now God is showing Yang menunjukkan sending a lot of betapa moths ini terjadi. around them, berterbaran ya. and it Yeah. never happened before. Yang tak ku minta, yang ku dapat. Apa yang What I did kalian not ask alami? is what I Mungkin get. bisa start So dengan what Jacob did you dulu. experience? Jadi, Maybe you can start Jacob. Kita tuh So disadarkan kalau kita tuh saling suka. We itu were awalnya made dari realize pelayanan, Jake. Oh, Jadi, mengenai suka when we dan starting suka. to Ya, ya, ya. like each Jadi other, so kayak you started tiba-tiba with kayak- like. kayak dapat pewahyuan gitu, bukan pewahyuan kayak. So ini loh, it seems like Pak, we get seperti a ini, gitu loh. revelation. Saya perjelas Or it dulu seems like mereka ini someone's sedang telling me, "Oh, can you barusan get aja close to them?" I'll jadian, clarify. jadian, ya. They di masa they pandemi just ini. Ya, Ya, betul. silakan terus.
Jadi sebetulnya kan saya sama Alice itu udah date berteman each other. lama ya. Jadi kita udah teman Me and kuliah Alice gitu. has been Cuman friends waktu for a kuliah ya while. biasa aja. We were Maksudnya nggak university ada students, ketertarikan yang gimana-gimana university banget gitu. friends, Kenapa kok nggak tertarik? and there was no attraction Soalnya at that time. Why did Dulu dia tuh you waktu get waktu attracted to kita her? kuliah tuh dia masih punya pacar kok. Because Jadi kayak, Oke. she had a Bentengnya boyfriend ada. before Gitu kan, jadi during kayak, Not university, available, so ya. it seems like there's a Jangan fortress. diganggu. So she's not available at that terus, time. Terus kita And ketemu lagi then, di gereja. Kita ketemu di gereja. we met terus again ternyata in kita juga church. satu tim di pelayanan gitu di sosial media. And apparently we were in the Kita same satu ministry. tim, kita ya We were in the sebetulnya same sejak team. selesai kuliah tuh kita udah nggak kontak gitu kok. Maksudnya And udah nggak ever pernah- since nggak pernah after kontak, terus, university, we lost contact. sejak pelayanan sosmed itu kita jadi kontak lagi gitu. Jadi ngobrol. And when we lagi, did gitu. sosmed ministry, we Berarti started ketemu to lagi di pelayanan. get in touch Di pelayanan, again. di pelayanan. So you met again Tapi in tidak the terjadi ministry. apapun. Yes. Ya biasa But aja Tidak ada sih. ketertarikan. Nothing happened. Waktu itu juga Just Yeah, friends. just waktu itu juga aku it's lagi casual. We're suka just sama orang friends. lain There's juga, nothing gitu. happened Ada because I vacancy also from like you. someone else at that Ya. time. Patah hati So it's no Nah, vacancy itu. from your side. atau lagi Were pemulihan you hati. broken hearted? Lagi Was it Dipulihkan. the restoration of the Mereka. heart? Ya itu. Terus kan It was udah a kan, restoration habis of itu the kan, heart. ya udah kita biasa aja gitu. Maksudnya nggak And then nggak ada we rasa were just apa-apa, friends. pelayanan biasa aja. Nah, suatu There's hari, nothing suatu between hari, us. It was just a waktu ministry, Samuel regular KP itu, ministry, and then one kata, day Jacob, kamu Samuel bisa pelayanan nggak CG Kids KP gitu. KP told us, Samuel can you KP do itu, ministry in Connect bagian Connect tim, Group di Kids? PAW, So production Samuel PAW, KP CG is online a di team YouTube in ya. production, Terus praise and worship sebetulnya itu production team of this kan waktu itu kan waktu Connect Group awal-awal masih Online. pandemi ya, Cey. Sebetulnya saya tuh juga bukan When we tipikal just orang yang we just started suka during the punya pandemic. plan dirubah gitu. Jadi kayak I tiba-tiba was ada someone yang who otak, "Kok, Jacob did bisa not bantu like if pelayanan my nggak? plan was Jam changed. berapa, kok? And Kapan, if someone kok?" asked me Tapi like, kan oh, kayak can you seminggu do lagi ministry? gitu. Hari ini, I sore asked like, ini, gitu oh, kan. when? Lumayan Oh, shock it's gitu like kan. I was asked like Tapi, now, today, ya this karena evening. pelayanan, jadi So I was quite ya shocked. udahlah. But Sebetulnya because kamu this is a juga bilang ministry, sama yeah, I Kosam said, juga, yeah, okay. Kalau bisa cari yang lain dulu. Even kalau though I bisa said ada, to gitu. Samuel, Tapi ternyata if Kosam bilang, possible "Udah, you can udah find nyari, someone else nggak ada." first. Ya udah But gitu. Samuel Akhirnya, said ya like, wes, I've pelayanan, searched oke lah, gitu. and there's none. Ya udah, akhirnya. Dipaksakan So okay, sama I'll Tuhan. do the ministry. Mau So it was mendapatkan like being sesuatu forced yang by the besar, Lord. gitu. Kamu mau Because you will karena get ini something pelayanan. big. Karena pelayanan, Karena untuk iya. Tuhan. You gitu ya. want it because this is a Ya, nggak bisa ministry. nolak gitu loh kok. Yes. Gitu. Ya, ya. So I Oke, cannot terus, reject this yaudah, offer. terus pelayanan, ternyata ada Alice gitu. Satu-satunya yang tak kenal di situ sebetulnya So cuma Alice, when gitu. I did the ministry, Loh, there's ada yang Alice tak kenal loh and ternyata. Ya, sama kita nggak kenal someone loh that I maksudnya. recognize. Bukan, I maksudnya knew. kan, Oh, iya. do you Maksudnya kan don't nggak pernah recognize ngobrol, us? nggak pernah Oke, ngobrol iya, dekat iya, No, gitu. we don't iya. really talk. Gitu terus ya udah habis dari situ ya kita pelayanan kan And habis itu then kan udah selesai. we did the ministry. Terus ya ngobrol-ngobrol di situ. And gitu. then sempet juga Ngobrolnya lama we ya. chatted sempet, there. Iya sempat ada trouble kan waktu It was waktu like itu, quite jadi a long kita- chat. Ya, Yes, Tuhan there was tuh a trouble at that membuatnya time. begitu indah, Because the karena Lord pada saat made itu it so kita lagi beautiful syuting because at CG that Kids time online. we were doing Itu satu-satunya shooting it di for rumah kami. online Di rumah kami. Di connect rumah group for kami, kids. It was at our pada house. saat itu Alice saya mintain tolong. At that time, I Padahal asked mestinya Alice. tugas saya dan anak saya yang akan It was supposed to be my berfirman. task and Tapi my nggak tahu kenapa son ya Tuhan to tuh do punya a rencana sermon, dan but I don't know nggak why. bisa kita I guess bayangkan God yang has a begitu plan, indah. and we Saya cannot pokoknya minta imagine it. It was so barengan saya beautiful. gitu ya. I Barengan asked pokoknya, Alice to tolong, accompany me, just barengan accompany me. pelayanan CG Kids ini. Nah, di Can you please sanalah help me with mereka the connect berdua group itu for dipertemukan sama children? Tuhan, yang satu And then dipaksakan untuk they were gitar met by the karena Lord at tidak that ada time yang because melayani, yang someone satunya was forced. dipaksakan He was untuk forced sharing to firman. play guitar, Nah, and di sana someone was mereka bertemu. forced to share the Padahal, sermon. And then at ya, that time they met. nggak ada trouble selama ini sih. Kalau Iya. selama There was no ini trouble, kita persiapan tuh all nggak this ada trouble. time. Selama Tapi 9 When bulan we itu we, kita we nggak did pernah trouble selama everything itu. was there's no dibuat problem. We never have any bermasalah. problems, but Tidak at Jadi that yang direkam day suaranya tidak kedengaran, somehow there tidak was a keluar. problem. Jadi ngulang. Jadi mau, When mau it was disuruh recorded, the ngulang voice was lagi not, dari awal. Nah, pada occur saat or cannot be heard, so we penantian have to itu repeat lagi it again. Sistem itu When lagi dibetulkan. the weight Saya itu melihat when pemandangan they were sesuatu fixing yang the nggak biasa saya lihat. system, Mereka I saw berdua ini something saya that I did not kok see. kayak orang kenal Both of them, lama. Terus Ya, memang ketawa as if katanya like they juga were ya, already satu-satunya long iya. friends. So apparently, mereka benar-benar she was akrab, the tiba-tiba only one akrab, that dan he saya lihat recognized. wajahnya Alice
Alice hari itu They were tuh so close, and I berbeda saw sekali. Saya Alice's mengenal face at that Alice dan time saya tahu was so different. Di CG online I itu, knew Alice di CG in selama the di CG online itu, connect group. ya ketawanya Alice Well, ya. during oke the lah, connect ya, group, cuman begitu. Her ketawa. laugh is just Tapi okay. She's just hari itu benar-benar whenever she rasanya laugh, it was berbeda. just Ini benar, saya regular nggak- laugh. But at that nggak time, she was truly menambah-nambahkan. different. Tapi saya melihat I wajah did not kamu exaggerate this, berseri-seri, but I saw your bahagia face banget gitu was loh hari itu. was Bahkan waktu dia omongin, Gloomy. oh ya sudah siap gitu, kecewa mukanya Alice. Loh, and then kok when selesai technical difficulty. we said that it was already, and then like her face was a bit disappointed. Is it done? No, can we do Sorry, more? dipotong. Seru soalnya hari itu. Sorry, we have to cut it because it was Ya, so Tuhan tuh, aduh, fun saya, that time. Saya waktu itu, But saya begitu dengar kabar kalian, at that saya time, sampai membayangkan, when I heard wih, that ini about malaikat your news, cinta I yang was dikirimkan I was Tuhan tuh pasti imagining it sibuk gitu, what kayak happened that hari itu benar-benar the sibuk. angel Oke, the angel from the dilanjutkan. Lord was really busy at that Itu time. kan udah selesai, habis dari situ, nah ternyata Alice And then tanya after nih, that, kamu pulang naik apa? I asked sama Alice, siapa? Ternyata how are you Grab gonna gitu get kan. home? Ya, Oh, jawabnya And naik she Grab said gitu ya. he's gonna take a Padahal it's not true. online taxi. Saya Apparently it was masa not true. tega. Ya kan, saya tuh sudah bilang sama Alice, kamu How kan can I dia do mau that datang if pakai Grab. if Saya Alice has bilang, to take an "Enggak, online aku nggak mau, online apalagi taxi?" di masa pandemi gini. I told her, Udah, no, tak siapin no, you cannot do that, sopir especially during this pribadi pandemic dari season. jemput, I will prepare antar you pulang. a personal Aman driver pokoknya. to Dijemputnya pick dijemput you up sama and to supir kan? drive you home. Jemput sama Tapi supir. pulangnya ngomongnya, It was picked up by a driver, ya. but to Dan go saya home, she shock said banget she's taking an ketika Alice online sudah taxi. ada I di was dalam super mobil, shocked terus when saya diantar Alice Jacob, was already in the lupa car, loh bicara sama saya. and she told me I'm going home with Wah, luar Jacob. biasa. She forgot to told me. Dipotong terus. Sorry. And we keep cutting your testimony. Jadi Cegers, kalau ada yang khawatir So, mengenai Connect Group pasangan members, hidupmu, if you're malam worried hari ini about your bertobat, life partner, dengarkan kesaksian mereka. You have to Yang tak repent kuminta, tonight. yang ku You have to dapat, listen to itu their yang akan testimony. kalian What I terima. did not ask is what I Lanjutkan, got. Jacob. ya So kan, terus, that's what you will apa get. namanya, Alice kan So gua bilang continue, pakai Jacob. Grab, terus ya, So, ya sebagai cowok Alice gitu told kan, me that malam-malam she's going to gitu, go kita home kan with online karena- taxi. So Ya, as karena a trouble guy, kan I was rasanya like, this is lumayan already ya, jam late 9 apa because there was a 10 gitu. trouble at that Ya, time. untuk So we kalian, finished kan bukan quite untuk late, kita. around 10 p.m. It was for Kasihan you kita guys, yang not for tawarin us. kan. Tanter aja So I gitu. pity Jadi her, kalau so misalnya I masih offer, sore kita let me take you selesainya home. gitu, kamu nganterin So pulang. if it was only evening, then you will not drive her. Well, I'm going to see the Dong condition at that diminta ya, time. dianterin ya. Because I was asked, then I will Gitu. drive her Terus, if ya I udah, was being asked. Justru selama di perjalanan itu kita ngobrol banyak, cuy. Justru And then selama on the di way, perjalanan we itu kan chatted a Kita lot. jadi kayak kita tuh nggak pernah ngobrol berdua gitu kan, biasanya sama tim sosmed. On the way, gitu, sama anak-anak. we Nah, never ini got the chance to bener-bener just di mobil itu chat, kayak- just the two of us. kayak berasa And at that time in the ternyata car, Alice ini tidak seperti yang tak duga gitu. I felt that. Kayak Oh, beda Alice gitu, is not kayak like what I sejak- nah, expected. sejak itu kayak She's different. kelihatannya menarik gitu. ever Alice ini since, jauh lebih menarik gitu setelah I obrolan see itu, her gitu. as quite interesting. Terus ya udah akhirnya And Mobilnya then nggak ada trouble waktu on the way. there was no trouble with the car? No, Hebat there was gitu no ya. trouble. Maybe you have to have a flat ya udah, tire. akhirnya aku bilang kan sama cegelku, And then "Ko, I told kayaknya aku my tertarik coach, gitu sama Alice gitu. Ya bantulah gitu. I'm bantu dari interested with belakang gitu kan. Alice, Ya udah. can you help? Ya udah, support maksudnya me? Kita mulai chatting-chattingan juga abis itu mulai Kamu ya, didoakan And we nggak started sama to chat. CGM-mu? aduh. Were you saat being itu. prayed by your Oh, connect group enggak, dia cuma leader? jawab, oke at that time? Coba nanti di Batu gitu. No, no, soalnya they CGL-mu just said, butuh yeah, didoakan. yeah, I will help you. Because your connect group leader Supaya needs to be ngalami prayed terobosan juga prayed ya. for, so that Jadi ini PR tugas they kalian will also berdua experience ya breakthrough. sekarang. So that's your homework for both of you, Gitu. right? Ya udah terus kan ya sebetulnya di masa-masa itu juga At that sebetulnya time, waktu kita ketemu tuh juga aku juga nggak nyari gitu. When Aku we- juga lagi when ya, we biasa met patah each hati other, juga kayak I was not nggak looking. nggak pengen I pacaran was lagi just gitu, broken nggak pengen hearted, so I pacaran was not dulu, really gitu. want Saya setuju to sih date dengan anyone. sikap I don't Itu want to kayak, ya ntar date aja lah first. gitu. So I like Tapi that kind of setelah kita hard ngobrol-ngobrol, attitude. setelah kita But after we ngechat, chatted, chattingan gitu mulai menarik, ya udah gitu. through Tapi WhatsApp. sebetulnya juga itu lumayan, aku juga lumayan menggumulkan Jay sebetulnya Jay kayak
But I was quite apa namanya kayak oke struggling enggak, with gitu. this. Kayak sebetulnya aku mau yang kayak apa Is sih? it okay? Ntar renungkan gitu. What do I Aku juga want tanya in a Tuhan, girl, kayak, in a woman? Bener tak Tuhan kayak gitu. I asked the Lord as well. Sampai di satu titik itu kayak Is dengar she the khotbahnya one? Ko And Philip, until Ko Philip tuh bilang, up to a dia tuh point, jelasin I heard tentang yang the sermon menemukan, from Pastor Philip when siapa he yang explained, mencari mendapat gitu kan. Betul. Siapa yang mencari Who will menemukan, siapa seek yang mengetuk dibukakan will itu. find, Nah itu terus dia bilang ada who yang knocks, the door will be open. satunya Yang mencari menemukan. ya yang menemukan nih, yang cari menemukan terus The one who seek will find. The one who Untuk knocks, pintu dibukakan. oh ini kok ini loh The dia kan door jelasin will be tentang open. mendapat sama menemukan gitu. Ya. Nah mendapat itu kan kita belum punya. oh, he kita explained dapat. about Nah kalau menemukan to receive itu and udah to ada di find. sekitar kita, tapi kita sadar gitu. if you find, that itu, means Ko Philip ngomong you itu. you already Terus dia- have it terus dia tuh surrounds bilang you, gini, and you just realize that's what salah Pastor satu Philip said. contohnya itu mungkin And then he said pasangan one of hidup gitu. one Mungkin of an example is jangan-jangan that teman maybe it's a sekolahmu life gitu. partner, Nah, sejak hari itu kayak maybe kayak it's langsung, your wah, kayak diteguhkan gitu. school friend. Oke. Gara-gara Ko Philip ngomong It's like gitu, being gitu. Jadi affirmed ya, because udahlah, Pastor cuma Philip makin said dekat, that. makin dekat lagi gitu. And I said okay, so we just Ya, aku we juga started to get ngobrol sama close. Koke juga. Enggak sih, And bukan I ngobrol sama chatted Koke. with Lebih Oke. tepatnya itu waktu Well, I did not chat with Oke. ya coach. Sekali lagi Because gitu minta tanda Oke is kan, your kayak, coach, Tuhan, right? Yes. Kalau beneran I asked for Alice another itu, sign. aku minta tanda sekali If lagi Tuhan. it's gitu. it is Nah, it true ternyata that Alice is the one that I want to have another sign, and Koke then tuh telepon cuy. the next day Koke tuh telepon gitu. Koke kan Oke called maksudnya me. kan jarang gitu ngobrol-ngobrol juga sama Koke gitu. Nah, It's seldom for Oke to call me, ternyata to contact me. hari itu Koke telepon gitu. And then all of a Tanya, sudden, Jacob gimana kerjaan that gitu, day tanya-tanya Oke gitu. called me. Terus So how's work? waduh, aku tuh udah batin gitu dalam hati. Ini mesti mau nanya I Alice was ini. Kan aku kan cerita sama thinking in Kobuci. my heart, Tak pikir he must Kobuci want to cerita ask sama about Koke Alice because gitu. I told my Nah, connect ternyata group leader, I thought my connect Koke group nih mau leader will nanyain talk to tentang pasangan Oke. hidup ya, aku tanya gitu kan But sama apparently- Koke kan. Terus Koke bilang, And then I iya, asked Oke, gitu. are you Terus going to kayak- ask about terus life tanya, partner? Tahu And I dari think mana? yeah. Bu? Tahu dari Kobunci tak? And then I asked, how did you Terus find Oke out? bilang, Is it from my connect group leader? Kobunci nggak And then ngomong Oke gitu. said, no, no. Ternyata coach, He did not say coachku, anything. Koke itu ternyata sama coachnya dia itu udah nggak tahu gimana ceritanya tuh mereka bisa Apparently, bisa my coach and her sendiri coach mereka Iya, yang gitu. rame somehow gitu, juga mendiskusikan kita meja itu bundar. they were nggak expect sama busy sekali themselves. gitu. They were Itu trying to happy banget para match make us. coach-coachnya. They were so Oke. happy. The coaches Gitu. were so happy. Terus ya apa lagi? Dari Alice sekarang. So Dari what else? sisinya Oh, Alice maybe gimana? from Alice, Kalau dari Alice Alice ya side. memang waktu itu memang From my side, kan at that time, sudah single cukup lama ya, Coach, yang nggak lama I was kali ya. single quite for Cuma some 2 time. tahunan. Tapi memang Maybe around 2 years. nggak pernah bingung, nggak pernah nyari sih. But I Memang was lagi never worried saat about itu, di tahun itu about tuh life kayak partner bener-bener ya, because ya at that udah, time jalani hidup itu juga dengan happy aja. I was just going Nggak through ada- my life nggak with ada apa ya, nggak ada happiness, pergumulan and khusus there's terutama buat no pasangan hidup. no struggle, Happy-happy itu specific berarti struggle tidak ada for life partner. kegalauan, tidak ada. Sama-sama ya. Are you sama-sama trying to say nggak that there's galau ya no- waktu itu Sama-sama ya? nggak galau, nggak dia juga nggak You're nyari, not Alice juga nggak worry. sama No, pasangan he hidup was tuh not bukan yang looking for, wah, and I was prioritas banget gitu loh, Coach. Jadi kayak ya I was not ya worried udahlah about gitu loh, nganggep life partner. It enteng. was not my Malah priority in life. So I Tuhan was lah, just taking wah, it Tuhan easy. itu, iya. I was just like, Ini seperti yang thinking about God. kemarin kita bahas di CG So this is YouTube, like what we discussed in the dengan tema in siapkan bekalmu, the previous Tuhan connect group sediakan with tulang the rusukmu. Itu sikap hati yang the utuh, theme of yang Ya, tak ada yang definisi prepare utuh your itu, heart and God will maksudnya provide your berarti provision, and dengan Tuhan you're aja being ya, whole. Anda So sudah the happy. definition of Iya. whole is Dikasih that pasangan hidup because atau just tidak, with itu the Lord urusan you're kedua, happy gitu kan. whether Iya. you get the life Yang partner penting or ya, not. That's the jalan second aja bersama dengan Tuhan priority. gitu ya. Iya, bahkan So di just tahun itu tuh walk kalau with the Lord. pokoknya di tahun itu And then in that banyak year, banget yang mendoakan dapat pasangan hidup gitu loh. there's so many Dari people who prayed coach, dari for JJ me so that I will Psikotomi, get terus habis a itu life juga, partner from CGL partner, Ko Daniel, Desi and Jelila. Tommy, Waktu ulang tahunnya Alice itu and malah Daniel, sama-sama semuanya tuh Lila. doain tahun ini And ya kamu during my dapat pasangan birthday, hidup. everyone Bahkan keep Koko sama praying JJ that kalau this year you ingat, will get a life waktu itu Ko partner. Adrian sama Celali Sebenarnya juga. tidak. Ya. Juga If doain, Adrian and Lely also doain. prayed for Iya, ada videonya. life partner as well. Oh, oke. Didoain Yeah, tahun yeah. ini Did ya, I? kamu Yeah, pasti I dapet show you kayak the gitu. video. Waktu didoain tuh
Elis cuma And mikir you kayak, pray that this year you will get oke, it. amin. Tapi kayak When Tuhan I was being prayed dalam for that, hati I tuh was just ngomong saying, bahwa, I was just "Tuhan, saying I'm amen okay," for gitu. that, but Kayak, in my heart, I'm very I said happy to with God, my I'm life okay. right now, gitu loh. I'm Jadi very kayak, happy even with kalau my Tuhan life nggak right ngasih now. pasangan hidup pun tuh kayak, Even I'm if still you don't happy. give me And- any life partner, dan I'm still kayak happy. itu bukan jadi suatu beban yang gimana gitu And juga buat Elis. it's not Itu ayatnya, a dan burden in my heart. bergembiralah karena Tuhan. I'm happy. Ya itulah maksudnya. Itu sikap hati. Itu And you will susahnya banyak orang bertanya-tanya gimana be caranya? happy in the Boleh nggak sih Lord. aku ini berdoa mengenai pasangan hidup. People keep Kalau asking, itu kerinduanku. can I Ya, pray for a life ini maksudnya, partner? pasangan hidup dapat ya boleh, tetapi yang penting kan A I'm life happy partner, with you. yes, you can get it, but Bergembiralah for as long as you're karena happy Tuhan. with the Lord, Itulah keutuhan di dalam Tuhan. Dan be happy in the kayaknya Lord, kalian because sangat that's your menunjukkannya. need. Thank you atas kesaksiannya. As Ya, if teruskan. you show Terus this, habis thank itu, you for your bahkan testimony, and sampai then karena keep didoain going. terus kan kok, terus juga memang kayak And because I yang was bingung itu bukan being Elis tapi prayed kayak for, orang-orang sekeliling Elis udah mulai the one that bingung. was Kayak busy coach or the one JJ that was Psikotomi, worried is not terus just, habis itu, it was not me, Ko but Oke, was JK, my dulu the kan people juga surrounding me, my under coach, mereka, jadi mereka juga yang bingung, mereka yang Oko, mencari Ika, kan. Tommy, Desi, Tapi they were terus kayak Elis ngomong worried sama and they were Desi, trying sempet to ceritanya find kayak, one. gak apa-apa I tadi misalnya asked aku tuh Desi, punya is it okay? aku merasa bahwa I'm okay kayak gini tuh Because I I'm feel okay I'm gitu. Sampai okay. satu titik ya Desi bilang I'm okay like this. ya oke nggak salah kok And then kamu Desi told me, punya sikap yeah, hati it's kayak gitu okay, nggak it's salah not aja Desi bilang wrong. kayak gitu udah If you have a lanjut hard terus attitude tahu-tahu like diminta that, tolongin sama just Celi keep itu and then keep going. apa pelayanan And then JKT all of a sudden, itu juga Sister di situ Lely kayak tadi asked me to Jacob do the karena connect group emang for udah kenal jadi ya children. mau nggak mau ngobrolnya sama I saw dia. Jacob and I already Sama siapa lagi? knew him Tapi before, so I sama chat semua with kok. him. So Nggak sama because who dia else kok. I will talk, but I chatted with everyone, not just him. Yang lainnya dia sudah agak Jacob, lupa. Ingat nggak, Jacob saya feels ada di that sana. you're the only one that Ke rumah saya I was waktu itu. chatted with. You remember that I was Rasanya dia there? lupa. Ya. I don't think we were being Buktinya Elis lupa kalau chatted kita mau with. nganterin pulang kok ya. Lupa semua. Because Alice Ya. forgotten that we were about to Dari drive situ her terus, home, kita lanjut and then sempat from chattingan there. juga, terus ya we waktu itu sih chatted. nganggapnya cuma teman biasa karena memang kebetulan And we're karena just- punya I just background assumed yang that we're sama, just dari friend kuliah yang because sama, we have the interestnya same kita juga background from sama, the jadi same tuh university, nyambung and semuanya our gitu, Coach. subject was Jadi the same, so dari our ngobrolin apa aja tuh sampai similarity nyambung. Jadi kayak waktu itu matches, sih so masih we kayak, can ya udah, temenan talk to aja, each sama sekali other. nggak ada And we're just saying that, keinginan yeah, untuk, we're just lumayan friend. ini, enggak, There's gitu. no Terus habis desire to move forward. Aku tuh suka cerita film, Jay. And then after Dan that, ini suka di spoileri, jadi kita tuh I like to mau ngobrol tell film us, aja. talk about movies, and Jadi kamu yang we love to chat about memata-mataikan, movies just like me. yang melihat dahulu terus minta di spoiler. Iya, Kan? iya. Ceritanya apa gitu, Tapi dia sini nanya. nggak So mau, you're nggak the keluar. Kalau saya who minta watch it spoiler, first, but you want to be Jacob sih. you want to be spoiled with the story Terus habis nanti itu kalau udah married lain cerita, kamu nggak diceritain. after marriage. Saksikan Will be a sendiri different nanti story. ya. You will not be Biar you seru will not be maksudnya. told about the story. Just watch it Okay. yourself. Terus habis itu satu And kali then after kan that, memang Eli sama Coach Desi itu, Desi itu memang karena akrab, rumahnya juga Me and deket, kita tuh sering Desi, sering we're pergi quite close. bareng Our gitu kan. houses Terus, satu near kali each waktu other. lagi We di go rumahnya Ci Desi, together Ci Desi tuh quite tahu-tahu often. pegang HP-nya Elis. When I terus was lihat at, si Jacob ini lagi Desi's ngechat house, kan, keluar notifikasinya. And then she Terus habis itu saw langsung Ci Desi kayak, the message "Kamu from kenapa nggak sama Jacob. ini aja?" Biasa And gitu. then Coach saya heboh teman-teman. Desi asked me, Jadi, why don't you Desi just be with langsung kayak, Jacob? "Kamu kenapa nggak sama ini aja?" Terus Elis malah kayak, "Nggak Desi yakin." asked me like, "Coach, why are you jangan, not with anak saya Jacob? sama siapa?" Jadi waktu itu karena memang nggak kepikiran. Oh, you can jadi just malah kayak, introduce "Enggak, her to enggak." introduce Nah, him yang to Elis someone nggak tahu, else. So I was ternyata like, di belakang, keep saying Coach no, Desi but dan apparently Coach Oke, coachnya Jacob behind itu all of ternyata this, mereka sudah Desi kongkang and di Oke, belakang. Jadi, apparently Jelek sekali they kelihatannya. have their own plan. Bekerja keras ya, itu mereka yang untuk kalian. bekerja keras They were banting tulang, working really hard for akhirnya both of menyatukan you kita, gitu. Yang to tak kuminta unite yang us. kudapat. Jadi kalau What I did para not ask Jediers, is malam what hari I ini engkau get. menyaksikan So Connect Group kesaksian members, mereka, if you watch this jangan testimony, sampai engkau mencurigai Tuhan, bahkan marah sama Tuhan. do not kalau suspect engkau the Lord menemukan or even pasangan get hidup. mad at the Lord when Tetap you bergembira. don't have any life partner or Tapi kalau mereka you ini stay katanya happy. bukan dapat, mereka menemukan. Karena ini apparently sudah lama. They Jadi did not tiba-tiba get it. They yang they ternyata find it. kenal So it lama has sama been a Tuhan while. dilupakan. So
So they knew each other for a while, and then all of a sudden God opened it for them. So when you get it, doesn't mean that it's something new, but it's actually something that is already surrounds you, the one that you did not value before, and apparently that's from the Lord, and that's what you get. Ya, praise the Lord, luar biasa. Praise the Lord. God is Malam good. hari Praise ini the Lord. Kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Tonight we're also narasumber going to Devina listen dan the Naaman. testimony from Kesaksian mereka luar Devina and biasa. Naaman. Mereka tidak Their memintanya, testimony juga is remarkable. mendapatkannya. Banyak They hal did yang not mereka ask, akan saksikan and they malam also hari ini. get it. Silakan. There's a lot of things that they will testify. Jadi sebelum itu awal-awal cerita itu So before that, kita waktu itu the sempat beginning of the story, pranikah ya sama kelas pranikah sama keluarga sama Celeli. we have a marriage premarital counseling. Nah, kita married in waktu July. itu tanggal 3 Agustus 2019. We waktu got itu married in Naaman masih ingat 3rd Celeli of juga August. bilang, kapan kalian mau punya anak rencana? Terus kayak Lali, kita tuh pernah kepikiran Sister kayak, Lali asked us, when apa are you going langsung to have ya, children? setelah menikah langsung pengen punya anak gitu We loh. were Tapi thinking, waktu itu Celeli should we get bilang, a child right kasih away? waktu, Should we maksudnya, try for a child right untuk kita away? tuh berdua But sama-sama Sister Lali quality told time us, dulu sebelum kita memiliki anak. give Kurang some lebih time so sekitar that 6 you have bulan quality waktu itu. time before you have Naaman masih a ingat itu. child. Maybe give or take 6 months, Lalu, ya, about setelah 6 months. kita menikah itu And di then bulan Desember when we get kita married dipercayai sebuah in CD, December, C24. we were trusted to lead a connect group tanggal 3 C24. Desember besok ini. We were multiplied hampir setahun on the ya 3rd ini. of December. Lalu So setelah a year itu, later, jauh setelah itu, and then after kayak, ya berjalannya waktu, long after that, kita juga dikasih kesempatan as time pergi goes ke by, Israel. Nah, we were given a lalu chance to go to orang-orang di Israel. sekitar kita keluarga apa itu mention gitu loh, kan ke Israel. And kayak, our "Ayo doa, the family around us punya anak, mention ayo it, doa, memiliki pray. keturunan gitu loh. Kalau ini ayo Pray doa for punya pasangan. children. Kalau ini sekelilingmu yang mendoakan, If this ayo one doa punya Yeah. pray anak. for Mirip a sekali ya. couple, but now the surrounding Banyak yang your mendukung, surrounding maksudnya, ayo, pray ayo doa, for ayo you to have ngomong di a Israel. child. Iya, Yeah, di bulan everyone keep Februari praying sebelum that pandemi. you're Jadi about to kita go masih to dapat Israel kesempatan untuk in bisa pergi ke February. sana waktu itu. You were Lalu, given the chance. We were given a chance to satu go momen to waktu itu Israel at ketika that di time. Gunung Sinai, And there's this kita dapat one berangkat moment itu jam 9 malamnya in sama Mount ceritanya. Sinai. Jadi baru pulang itu sekitar It jam was 5 pagi. 9 p.m. Kita naik Gunung Sinai. So we went home karena around Devina waktu itu nggak sakit ya 4:30. di sana. I was alone Tapi at that time because yang Naaman Devina rasakan was itu sick. ketika dari pertama jalan, What Naaman terus lalu naik onta experienced sampai ke when atas dan pulang kembali we just itu, when I started fokusnya riding kita berdua the itu camel all the way back bukan to di the anak, hotel, gitu. Fokusnya kita berdua our waktu itu focus adalah was not di JG. Karena on the child waktu kita itself, awal-awal but JG, jadi kita more kayak toward benar-benar the menunjukkan kayak, connect "Ayo group, JG itu kita because harus it was the on beginning fire of the lagi, connect ayo group. JG-nya kita tuh harus We kuat were lagi." keep Kayak thinking ini, that our umurnya connect JG group kita has tuh to be masih on muda, fire. waktu We 2 have to bulan, be kayak strong kita in the Lord semangat again. waktu itu JG Our juga. connect group Jadi sama sekali was quite young, tidak was ada only satu 2 kata months. pun kita bilang waktu itu So, kayak, Tuhan kapan we ya didn't kita even dikasih anak, think Tuhan kapan ya about kirim anak gitu loh. a Lalu, child, a physical child. bahkan sebelum naik Gunung Sinai kita pernah sepakat juga kayak kita nggak Even akan before doa we mengenai itu went up gitu. to Tapi Mount Sinai, orang-orang di sekitar kita tetap we mendukung, have an kayak agreement that misalnya we kita will doa not untuk, pray apa, for that. tentang anak ini gitu. Everyone Lalu, around us keep setelah itu juga telling us to pray for selain our itu child, and mujizat-mujizat then after Tuhan yang that, lain itu, miracles hampir after semuanya di- miracles that di- we di Israel itu experienced. kita hampir di lockdown karena 2 hari setelah kita It keluar was dari Israel itu, we were about to be kita locked down in berita Israel itu di because lockdown 2 days karena after corona kan waktu itu. we Puji went out Tuhan, from Israel, iya, Israel was locked jadi kita down bisa kembali because of ke the Indonesia juga coronavirus. dengan, Praise the Lord. So we were selamat, able juga nggak to perlu sampai go ada back to Indonesia lain-lain. Nah, safely kita juga Kalau orang Anda terakhir. tinggal di Israel, without mau having rencana to tinggal di do a daerah lot of mana? things. Nah itu If you bingung can juga. stay in Nggak Israel, bisa di where are you sana juga. Makannya where do juga you want to susah stay in juga di Israel? sana. Lalu, Yeah, it was quite hard tadi for ini us yang to mana even itu? eat the food there. Sepulangnya dari Israel, jadi kita waktu itu kembali When dari we Israel went back itu from Israel, awal Maret ya, awal Maret. it was Terus puji at the Tuhan, beginning of March. bulan akhir Praise Maret the itu, Lord. jadi cuma sekitar 1 bulan. At the end of itu Tuhan March, udah mengizinkan kita untuk a pindah month ke later, rumah kita pribadi. Jadi sebelumnya itu the kita Lord tinggal sama allow us mertua to selama move to sekitar our 6 bulan own ya. house Sekitar 6 before we bulan, were living terus, with our in-law. akhir with Maret my itu in-law. pindah rumah dan
And then Ya, at the end of waktu March, pindah we rumah itu kita moved udah into sepakat. our Itu kan own posisi house. sudah corona ya, Coach. When we Jadi, moved there, kita sepakat, we have an enggak lah, agreement. It belum was during punya anak dulu gitu loh. coronavirus Nggak already. apa-apa, maksudnya kita We juga agreed that masih we enjoy don't want to rumah have a baru, child yet. terus setelah We were pindah rumah enjoying the baru new itu, house. Tapi beberapa kali dinner After we sama moved to the orang new tuanya house, juga, dan when we have dinner mereka with tuh kayak Naaman's suggest, dia Naaman's coba dong parents, program, they cek ke suggested that dokter gitu loh. why don't Padahal you baru 6 try a bulan. Jadi program, kayak waktu itu kita kepikiran karena check yourself with di-mention the beberapa doctor. kali gitu It ya. was just after Dan 6 months. posisinya It was juga kita because it ngerti was mentioned karena few times, orang tuanya Naaman ini and dulu punya we anak understand Naaman about ini this nggak position gampang because gitu. Jadi Naaman ini Naaman's baru parent ada, was terus having udah 8 difficulties tahun sama papanya to have menikah. children. Jadi ada kekhawatiran. Naaman bahwa was bahwa nantinya given ini to juga them lama 8 years gitu ya. after their Dan marriage. Naaman So ini there was anak a concern satu-satunya from juga his gitu. Jadi parents sudah that dapetnya lama, they're worried susah, that cuma we will satu. not have Jadi a mereka juga child concern untuk for a kita long berdua time. sebenarnya. Jadi karena And sesudah they were di-mention quite itu, concerned setelah for pindah both rumah, of us akhirnya kita, because after being bahas, mentioned after anaknya we moved to gimana, the maksudnya new apa, kita house, so coba we telepon have a dokter discussion. gitu loh. What should we Yaudah, akhirnya do? Naaman Should we have telepon, consultation with the doctor? klinik, And then Naaman telepon called klinik dan waktu clinic. itu kok ya kebetulan susternya yang ngangkat, oh maaf Pak, Bu, kita And nggak the menerima nurse pasien that yang received belum the hamil phone selama corona. was saying Jadi, that, oh, I'm sorry, ya, we kita will nggak not menerima program untuk accept new kehamilan dan patient that segala is not macem. Kalau pregnant. kita sarankan So malah because we're not jangan hamil doing dulu any waktu corona. program for pregnancy, sekeliling and selama what ini we're trying satu-satunya to yang tidak suggest is mendukung that ya, suster you should itu not tadi. have pregnancy during this Jadi corona susternya malah pandemic. menyarankan, So nggak the usah nurse dulu. was actually Terus suggesting teleponnya us not to tutup. have a Aku child waktu yet. itu kayak ada kelegaan So tersendiri and then she hung up the sebenarnya. phone. Jadi kayak aku ngomong I was Naaman, quite ya wes bener lah, relieved, berarti kalau and I memang told Tuhan Naaman. berkasih itu nggak So perlu, yeah, that's right. If God program-program, hasn't kita given, nggak perlu bingung it's not. dengan, We're apa, not. God anak hasn't jasmani given to gitu, us jangan yet, so we dijadiin don't have to pressure. Karena find fokusnya kita memang waktu trying itu, to do a even program. sesudah Don't menikah let selama setengah this tahun, pressurize sampai pindah rumah us itu kita sendiri because tuh belum even after kepingin gitu half loh. years Dan, of marriage, oh ya, even after sebelum moving pindah to new rumah house, pun, both of us kita sempat were ketemu not Coach really Desi. trying Coach to have a Desi, jadi child, waktu itu, and we met with our Ibunya coach, juga tanya pribadi Tommy and sama Coach Desi, Desi. and Jadi sama Cik Desi itu tanya, I asked sebenarnya Desi waktu personally. dari Israel itu banyak orang-orang itu yang minta When we got home apa, from kita Israel, tuh berdoa tentang anak jasmani, keturunan. there's Dan a lot of people waktu itu who kept asking us to Devina pray tuh for bilang, a child. kita tuh malah And I mendoakan told anak-anak told cek her, kita, karena waktu itu kita benar-benar we're apa actually ya, praying karena for Cik Desi our juga connect masih group baru, children, jadi kita masih sangat connect group berapi-api dengan members, JT because itu, jadi our connect kita group is benar-benar still concernnya young tuh and di we're anak on fire about rohani the kita connect gitu group. loh, di So our JT. concern Dan is waktu was itu truly tanya ke Cik about Desi, the bahkan connect orang group sekitar members. kita tuh And then I mendoakan asked semua Desi, untuk kita segera punya keturunan. everyone Apa surrounding salah us kalau kita praying sendiri so tuh that nggak we berdoa, will nggak have meminta a tentang child. itu. Is it wrong Terus if waktu itu, we don't Coach Desi ask jawab, or we don't yang pray and kamu ask lakukan about tuh the nggak salah, child? sikap And then hatimu Desi udah said, benar. what Dan you kamu did was tuh not wrong. jangan Your khawatir, heart's karena kita attitude yang is di right. atasmu, Don't pemimpin worry, rohani itu semua mendoakan kalian. because Jadi, we are kalian your tetap spiritual fokus leader. dengan Pray apa yang kalian for lakukan you. sekarang, kalian So nggak just perlu stay khawatir, focused on karena what kita you're yang, doing right now. You don't have to backup ya worry, istilahnya, kita yang because di atas kalian we itu will pasti back you mendoakan up. juga gitu loh. Terus setelah dengar jawaban itu tambah Your lega, leader jadi will kayak back dapet you up and pray penguatan, for oh you, berarti and then yang we're kita lakuin ini nggak salah kok, super kita relief nggak after we minta-minta hear itu nggak about this. So salah gitu loh. we feel that what we Terus do itu is not padahal wrong sesudah by telepon not suster asking itu, God. Akhir Maret ya, And then waktu pindah that rumah was itu ya, after calling waktu pindah the rumah, nurse when we tapi moved to a dalam new house. waktu 1 bulan, bulan April. But Bulan April right itu after a month, aku telat dapet a month later, Jadi in the Devina month tuh of waktu itu telat April, dapet 1 minggu, padahal my biasanya period itu nggak pernah, was nggak late pernah sampai for 1 1 week. minggu. Biasanya ya 2-3 hari. I usually my period was usually on time. Telat It's 1 always minggu, terus on tanya ke schedule. Naaman, But all of a "Anaknya sudden gimana? I was Cek late ta?" for a week. Terus Naaman bilang, I asked, "Nggak apa-apa well, toh, coba what should I tes, do? toh Should I di rumah check? ada 1, And cuma then 1 Naaman di said, rumah." yeah, why Terus don't you waktu itu why tes, don't you use the test pack? I did the tanggal berapa pregnancy Mei? test. Awal Mei, telatnya April. Akhir Sometimes April itu kan in telat, terus early May. telat 6 hari 1 minggu, awal Mei itu tes. Jadi It was begitu tes I juga was 1 reaksinya week kita late. itu nggak kayak yang di YouTube ya. And then Biasanya kan after the test, nangis, terus our reaction
reaction was not like what being shown on the on YouTube.
We were just like in awe with the test result because it was blurry. The result was not clear. The line was not clear. Terus kita berdua tuh bingung. Or maybe the test package is not right. So both of us were confused. Am I pregnant? Maybe we should buy another test pack. Coach Desi sama Coach Tommy, karena anaknya sudah 3. What we have in mind was just to call Desi and Tommy because they already have 3 children, so they're very experienced. So they have done a lot of tests. So we asked them. Pagi kita ngechat. Jam 6 pagi. It was quite early morning. Kita ngechat, terus it was 6 a.m. in the morning. I chatted her. The one who replied was Tommy. And then we sent the picture, and then Tommy said, and Tommy said, you are pregnant. Terus jadi waktu itu yang kita benar-benar sadar, loh, yang pertama kita kontak itu malah pemimpin rohani kita. Jadi yang kita ingat itu malah Bapak Rohani. The one that we contact is our spiritual leader. The one that we remember is our spiritual leader. After we asked Tommy and Desi, our coach, and then after that we told our parents. But apparently that the one that we contact first is our spiritual leader. Apparently your parents are so proud. They're so happy. So their prayer was the one that was being granted. They went to Mount Sinai. Yeah. I'm sure the camel was being topped with. I want my son to have a son. We told our parents and they were happy about this. And during pregnancy, we experienced a lot of God's blessing. It was so real. Selama kehamilan tuh selalu mulus gitu enggak, tapi during pregnancy it was not always smooth sailing. On the second month of my pregnancy, when I did a control regular checkup, ini ada hematoma the doctor told us, dijelasin sama dokter, you have hematoma, and the doctor is explaining it. Is that scary? You have hematoma, there's still this clump of blood near your placenta. It's better for you to have a bed rest because the size is not big. I think I will not give you medicine yet. When the doctor told us, I was quite shocked. We did not really respond. We were just saying yes. But in the car, I was crying because after when we were in the car, I tried to search in Google what is hematoma and what we have to do. And apparently, if it is a serious case, when the hematoma is big, it can cause miscarriage. And when I was crying in the car, praise the Lord, Naaman was calm. So he was not panicking or stressed. He was able to calm me, make me calm. It's okay if the Lord is giving it to us, giving the baby to us. He will protect. Don't think about it too much. Don't stress out. It's not good for you. And the next day, it was the day for our connect group. And that night, after the checkup, well, it was me to be exact. I was still crying, and then we contact Tommy and Desi. We told them that I have this problem, hematoma problem, and then they said, don't worry, don't have too much concern with this. It was the same thinking that Naaman has, because if the Lord that gave you, He will protect you. I'm sure. Are you sure Tommy is not the doctor? Maybe because of experience. Because they already have 3 children, and then keep going. And then Tommy and Desi prayed for us. And after Naaman said, after we prayed together, there's this peace. The first thing that the Lord gave us was peace on the same day. So my cry was only that one day. The next day I was happy because the hematoma was still there. Our concern was no longer there. We're just focusing on Connect Group, serving in Connect Group. We're just happy, yes. Again, be happy.
be joyful in the Lord. We get the joy from the Lord. Fokusnya kita udah nggak di hematoma itu. And then, dan akhirnya setelah 2 minggu kontrol ke dokter, when we were waiting for the next checkup, we were not focusing on the hematoma. And then when we did another checkup, the doctor did not say anything, did not mention anything about hematoma. Because I was concerned about this, I asked the doctor, is the hematoma still there? No, it's no longer there. That's why he did not say anything, did not mention anything, because it was not there anymore. I believe that was by His grace. Praise the Lord. It was just within 2 weeks. Desi bilang, and then Desi reminded us. Desi told us, if there's none like this, then you will not come out as a victor. Because there's God's plan in your pregnancy, so don't worry too much, and that's what I keep hold on. And then sis, God's companionship is in our business through our pregnancy, even though there's a pandemic. God's miracle is still real. At that time we had some requirement to buy baby equipment. After we buy the necessities, God replaced all of that, and God sent us clients and blessings, and the purchase order was the same amount, exact amount, with the money that we had to spend. And it did not happen only once but twice, because God wants to show Himself, and that's an affirmation from the Lord and the promise of the Lord that I'm always with you, I will always be with you. Jadi karena kejadian itu, Devina dan Naaman juga semakin semakin diteguhkan, tapi kita juga. So do you want to buy something more expensive because God always replaces it? No. Because of that event, both of us, not only we were being affirmed, we fell in love over and over again to the Lord, and we agree that to the rest of our life we will serve the Lord. Let this be affirmation, an agreement with all of us according to the words, and be happy, be joyful, because He will give what your heart desire. And this couple receive this, their heart rejoices because of the Lord. Through the pandemic situation, they were not thinking about having a child, and we're not trying to find a couple, but yet the Lord, the one Himself that provides. So if we receive them and they met what they need, and I believe out there's a lot of people that are praying for spouse, or praying for something to happen in their family, maybe to have a child, and I believe when your heart is truly clinging to the Lord, He will provide. And whatever season, don't worry, don't try to find what is your heart desire, but seek the Lord, and your heart desire will be provided by Him. That's why today I long to pray for all of you. Let us lift our hands to both of them. Lord, I would like to pray for those that are in needs. Maybe they're looking for their life partner, whether they admit it or not, but today we believe, let their heart before you, they want to love you, they're rejoicing because of you, not because they received the couple, the life partner, but they fell in love again to you, and they will surrender their heart to you, and when, at that time God will provide what is their heart desire. Maybe that's a life partner, or whoever their needs or long for a child physically. We pray that whatever that they experience right now, you will provide in the right time, and there will be sign, miraculous wonders. They don't have to cry out or screaming to you, but
the Lord Allah Himself yang that will sama open yang the door and kami alami, provide itu the Anda juga right bisa amount mengalami. at the right condition. Asal hati Because Anda God hanya is a good serahkan God. aja He kepada will Tuhan. provide. Kasihi dia And aja, I nempel believe sama that the dia. Nanti di same waktu yang God tepat, that kau we akan mengalami experience mujizat. Saya percaya nanti ada will be ada with you, and you kebutuhan-kebutuhan will yang be lain. able to Kami juga experience it as rindukan. well for as Ada long yang mungkin as mengenai you masalah surrender pekerjaan. your Kami heart to juga Him, percaya Tuhan cling nanti your akan heart to Him at siapkan. the right Yang mengenai time, masalah you will keuangan, receive Tuhan akan miracles. berikan saatnya. Kalau Whatever yang need, nanti what are the membutuhkan needs that you apapun need, maybe kesembuhan, it's saya about percaya Tuhan work. akan We berikan believe semuanya that di waktu the yang tepat. Lord will Saat ini provide terimalah for financial hati yang problems. baru, God will hati yang provide as well mengasihi at the Tuhan the kembali. right time. Whatever Kasih needed, mula-mula the kepada healing, Tuhan, I biarlah believe that engkau God terima will saat ini provide juga di provide dalam healing nama as Tuhan well. Yesus Kristus. Right now, Saya receive rindunya kami, a new kami semua heart, rindunya a engkau heart that menerima loves the Lord, penyegaran kasih the kepada Tuhan itu. beginning Dan of the love, ujung-ujungnya the nanti engkau new akan menerima love. mujizat dan berkat. You will receive it in the Terimalah name of berkat ini Jesus, hanya di dalam and we know that nama every Tuhan one of Yesus you Kristus. will Semua yang percaya receive a katakan, refreshment of love toward Dengan the ini Lord, kami and akan at the berikan end salam. you will We love you. receive the miracles from 5,000. Him. God Receive the bless you. blessing God in the bless name of the you. Lord Jesus Christ. For those who believe, says Amen. With this, we would like to say, we love you 5,000. God bless you. Shalom. Perkenalkan, nama saya Richard dan ini istri saya Helga. Kita adalah CGL dari C179. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam diri setiap anak-anak CG kami. Dan kami juga mengucapkan syukur untuk jiwa-jiwa yang mau menerima Tuhan Yesus dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Izinkan kami berdoa untuk setiap jiwa di dalam CG. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak CG dan memohonkan penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sudah sediakan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan Yesus sudah hiburkan dan berikan damai sejahtera. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk hati-hati yang tetap berapi-api dalam situasi apapun dan dibangkitkannya calon-calon pemimpin yang bersedia memberikan diri mereka agar dipakai Tuhan sebagai penjala-penjala manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Shalom, saya Elika dari CGC 265. Saya merasa terberkati sekali dengan adanya kegerakan The Living Bible ini. Seperti dibawa lebih masuk lagi di setiap tokohnya. Banyak rema-rema yang juga saya rasakan, saya dapat setiap harinya dan itu juga menjagai kehidupan saya sehari-hari. Salah satunya di kisah Saul ini adalah kalau taat itu jangan setengah-setengah. Kalau taat itu sepenuhnya, entah itu sesuai dengan keinginan atau tidak. Pokoknya belajar untuk taat saja. Jangan dicampur aduk dengan keinginan pribadi. Karena kecerobohannya, Saul ini sampai-sampai buat Tuhan menyesal, membuat Saul menjadi raja. Jadi saya mengajak setiap kita, ayo jangan ketinggalan. Saya percaya pasti ada pesan spesifik dari Tuhan untuk setiap kita. God bless you. Shalom, saya Sari, saya Kendina, kami dari CGC 143. Living Bible kali ini kami belajar tentang karakter dari Saul, di mana dia sudah diurapi Tuhan, tapi dia tidak menghargai urapan yang Tuhan berikan. Dia tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga dia dikenal sebagai pemimpin yang gagal pada saat itu. Saya belajar tentang ketaatan kita kepada Tuhan, taat kepada panggilan Tuhan, taat untuk mengerjakan visi dan misi Tuhan terhadap hidup kita. Percaya setiap rencana Tuhan itu adalah yang terbaik, percaya setiap jalan Tuhan itu adalah yang terbaik. So, kami mengajak untuk semua yang belum mengikuti The Living Bible, dimana kali ini nanti kita akan belajar juga tentang ada apa dengan Daud. Thank you, God bless you. Shalom, saya Susi dari CGC 59. Saya terberkati dengan adanya gerakan The Living Bible ini. Ada apa dengan Saul? Rema yang saya dapat setelah membaca kisah Raja Saul ini, Raja Saul ini tidak mempunyai hubungan intim sama sekali dengan Tuhan dan tidak taat sama Tuhannya. Makanya sampai di akhir jabatannya,
dia tidak disertai Tuhan. Saya mengajak kita semua bergabung dengan gerakan The Living Bible ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Fang dari JG 160. Saya sangat terberkati dengan adanya program The Living Bible yang diadakan TL kami, Ko Adrian dan Jeleli. Banyak yang bisa saya dapat dari program The Living Bible ini. Melalui pertanyaan yang diberikan tiap harinya, membuat saya mempelajari tentang tokoh-tokoh Alkitab. Melalui karakter mereka masing-masing, kelebihan dan kekurangan, janji-janji Tuhan pada tiap-tiap mereka, silsilah keturunan mereka, dan banyak hal lain yang dulunya belum saya ketahui. Mari CGers, kita sama-sama belajar di Living Bible ini, membaca firman lebih dalam. Akan ada banyak yang bisa kita pelajari di tiap harinya. Seperti saya yang terberkati dan dikuatkan dari program ini. We love you 5000. God bless you. Shalom, saya Vera dari C160. Rema yang saya dapat dari Ada Apa Dengan Saul adalah Saul diberi kesempatan untuk dipilih dan diurapi oleh Tuhan menjadi Raja Israel yang pertama. Tetapi dalam kehidupan perjalanan Saul gagal. Dan Saul ditolak oleh Tuhan. Saul tidak pernah menganggap Tuhan Allah Israel itu menjadi Allah di dalam kehidupan pribadinya. Di sini saya belajar dari kesalahan Saul. Jika kita dipilih, diberi kesempatan, diurapi oleh Tuhan, kita harus benar-benar berpaut kepada Tuhan. Kita harus benar-benar melekat. Kita harus benar-benar mempunyai hubungan pribadi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga visi dan misi Tuhan itu dapat tergenapi dalam kehidupan kita. We love you 5000. Salam, nama saya Bagus Radityo dari CGC 246. Saya belajar di Samuel yang menjadi bapak rohani bagi Saul, dan saya rindu untuk mendoakan member-member yang ada di CG. Tuhan Yesus, Engkau ubahkan hati mereka agar mereka lebih rindu untuk dekat denganmu, rindu untuk dimuridkan, dan rindu untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Engkau juga angkat dan berkati kehidupan mereka agar mereka bisa jadi pemimpin yang baik dan benar bagi semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. God bless you, we love you 5000. Shalom, saya Alia dari JG246. Saya senang sekali dengan program The Living Bible. Kita bisa belajar tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Kali ini kita belajar tentang Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, namun memiliki respon hati yang salah. Hanya karena perkataan nyanyian dari rakyat yang mengatakan kepada Saul dihitung beribu-ribu, kepada Daud beraksa-laksa, itu menyebalkan dan membuat Saul iri dan dengki kepada Daud sampai akhir hidupnya. Saul juga tidak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Tuhan. Di sini saya belajar pentingnya memiliki respon hati yang benar dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada ketetapan Tuhan. Saya mengajak teman-teman semua, ayo yang belum ikut The Living Bible, ayo kita ikut program The Living Bible. Membaca Alkitab setiap hari, merenungkan Alkitab setiap hari, pasti kita mendapat hikmat-hikmat dan pengertian-pengertian yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Helen dari CGC 59. Di sini saya mengikuti gerakan The Living Bible, Ada Apa Dengan Saul. Saya belajar dari sikap hati Saul yang salah, yaitu perasaan yang tidak aman. Sehingga Saul ini banyak sekali curiga, terlebih dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dari rasa tidak aman itu membuat hubungan Saul dengan Tuhan semakin hari semakin menjauh. Saya mengajak kita semua, ayo hidupi dari firman Tuhan dan jadilah kita sebagai pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Debbie dari CGC 246. Saya sangat terberkati dengan adanya program The Living Bible ini, karena saya bisa belajar tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Saya bisa tahu lebih dalam
setiap karakter tokoh-tokoh dalam Alkitab, baik itu kelebihan dan kelemahan tokoh-tokoh tersebut. Dan saat ini kita sedang belajar ada apa dengan Saul. Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap pergerakan Saul. Semua itu terjadi karena Saul taat kepada Tuhan. Dan pada saat Saul mulai tidak taat, Tuhan pun mulai tidak berkenan kepada Saul. Tuhan pun meninggalkan Saul. Nah, para Cekers, ayo tetap semangat dan setia dalam mengikuti The Living Bible. Jangan sampai kita melewatkan pengajaran ini setiap harinya. Itu tandanya kita mau taat dan mau dibentuk oleh Tuhan lewat program-program yang diciptakan oleh para pemimpin-pemimpin kita yang diurapi Tuhan. Jesus bless you all. Shalom, perkenalkan nama saya Joe dari CGC 246. Mengikuti Living Bible Series adalah keseruan tersendiri bagi saya, di mana saya banyak mempelajari sifat dari tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Alkitab, yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sesuai namanya, Living Bible Series ini adalah seperti sesuatu Alkitab yang hidup pada saat kita baca. Kita akan mendapatkan rema-rema tertentu karena setiap rema yang kita dapat dengan yang lain akan berbeda. Untuk itu di dalam suatu komunitas CG ini kita akan memerlukan rema-rema yang lain biar kita dapat mempelajari dari sudut segi pandang yang berbeda-beda. Jadi mari kita tetap selalu mengikuti The Living Bible Series. We love you 5000.